हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू उत्कल अजुहब आज क्लास रे आम देखा पिले गोटे महापुरुष विषय में सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर सप्तम श्रेणी पाठ ये पिले एमती अनेक महापुरुष होती जो मान दुनिया जानी भल भाव किंतु किसी एमती महापुरुष अच्छा से माने थिबा समय रे तांको से माने रिकॉग्नाइज सेमती हे नथिला परवर्ती समय रे जाना पड़ला जे से केमिति महान थिले कि आज सोसाइटी कौन पिले आम मानकर प्रकृति जे आम मैंने केवल केवल धन जार अधिक हाँ जार प्रभाव अधिक से व्यक्ति मानक अधिक प्रायोरिटी दे था सेलिब्रिटी मानक नहीं कि क्रिकेटर मानक किंतु वास्तव में गोटे चरित्रवान मनीष वास्तव में गोटे अन्यर दुखरे दुखी होता मनीष वास्तव में गोटे अन्यर लुह को पोछुवा मनीष से मनीषर महत्व न था सी तार मृत्यु पर आम जापर जे से लोक भितर थी केते महान थिला से प्रकार गोटे व्यक्तित्व पिले आचार्य हरिहर जीवन विषय देखा अति प्रांजल भाव में देख आचार्य हरिहर तिरोधान रे गोटे जुगर अवसान है पिले ये आंकु शिक्षक आचार्य ना लगिकी माने बहुत लोक जानती जो मानू से 20-25 वर्ष बयस से मृत्युर प्रथम सप्ताह ही कुहाकुही होते पिले यही लोक एत बड़ थिला आमे माने जानी पारू नथिलु कहीं मृत्यु पर जना पड़ुछि वास्तव में से केते भल काम करिछि केते खराब काम थिबा समय रे नाही से भली हेबारे किछि विचित्रता नाही अनेक समय रे बड़ बड़ लोकंकर बड़ पणिया केउठी ता ठीक भाव न जानी सेमानक जीवनर केते छोट छोट कथा ऊपर आमे गुरुत्व दउ ये होछि लोक मानकर प्रॉब्लम दोष दुर्बलता ऊपर बेसी फोकस दबा 100टा भल काम कर गोटे जदी प्रॉब्लम कर देलो ताहले तमरो गला बोली भाभी दियो नहीं कि तुम आ महत्व रैल्यू से पर्यंत जो पर्यंत तुम सोसाइटी कम आसुच जो दिन गोटे मिस्टेक करदेव से दिन तुमको लोक जज करने को पलि आसबे तो ये सेमती पिले सी थिबा समय महत्व किए भल कि बुझी नथिले परवर्ती समय जना पड़ा से वास्तव में केते महान व्यक्ति थिले आचार्यंकर संपर्क रे कथाटी अधिक प्रযোज्य से पिले छात्रावास रे किभली पिला माननको काछु दउथुले पिले इमेजिन करो रोगी सेवार चरम स्थिति माने रोगी को सेवा कले आमे नॉर्मल गोटे सढ़ा पोचका जिनसडे पड़िथिबो आमे ताको बाहर करबा को कोन गोटे प्रकार रो इरिटेट हबा किंतु सी हमर जोठी रहुथुले सेवा आश्रम रे सेठी सी पिले पिला माननकर काछु सफा करथुले कुंडिया सफा करथुले ठीक अछि तो ज्वर हेले किभली राति अनिद्रा होई जगी रहुथुले हइजा लागिला बेले से किभली कोन निर्भय रे गाँ गाँ बोली रोगी माननकर सेवा करुथिले भल भाव में अंक पढ़ाउथिले नियमित सूता काटुथिले आउ बुढ़ा बयस रे मध्य कोन से चाली चाली भूदान और ग्रामदान आंदोलन महत्व बुझाउथिले से जिनस आज डेट रे आज लोकटे आमे भाभी भाभी असंभव आज आम आजिकल कौन पे आम शौकीनिया बेसी नहीं कि आमको सब खराब लगे बहुत जिनस आम दूरे की रहू नहीं कि से समय रे से व्यक्ति माने अद्वितीय से तो ए महापुरुष गोपबंधु परी हरिहर परी आउ महापुरुष ना अतीत किए थिले एमानकु छाड़ी ना भविष्य आउ किए हो पारे ठीक अच्छे तो तेणु बड़ पणियार प्रकृत रूप देखार सुजोग युव समाज को मिली नहीं से भल इंग्रेजी व्याकरण खंडे लिखिथिले ताहार पुनर्मुद्रण 60 थर हो सारानी बोली कहवा बेले आम कथा उपर आमे जेते गुरुत्व आरोप करूँ भारतर स्वाधीनता संग्राम रे जेते बेले 1930 रे प्रथम आईन मान्य आंदोलन है आचार्य हरिहर ही ओडिशा रे प्रथम सेनापति भाव इंचुड़ी सत्याग्रह लड़ीथिले पिले ठीक अच्छे तो देख आम कौन आमको जोटा फायदा होची ताकू आम बेसी गुरुत्व दबा नहीं कि जोटा लोकर महत्व ताकू गुरुत्व दबानी ये सोसाइटी नेचर ठीक अच्छे आमको किसी जब फायदा आमको ग्रामर बही भल तांकर सेटा पढ़ा 60 थर चेंज हम किंतु वास्तव में आमर जो से दांडी यात्रा रे इंचुड़ी सत्याग्रह जो होता से महत्व आम पिला माने सहजरे जानती नाही सी पिले आईन अमान्य करी बंदी होते बोली आम जिनसा भूली जाऊ से 1921 असहयोग आंदोलन बेलू आरंभ करी 1945 पर्यंत दीर्घ 25 वर्ष काल स्वाधीनता संग्राम भितर ओतःप्रोत भाव जड़ित समस्त आंदोलन सी जड़ित थिले पिले हरिहर जे दिने समाज कागजर संपादक थिले ए कथा कहला बेलू आज कौन अनेक नुआ भली लगे देख आमे गोटे व्यक्ति को एते आमे केवल से चुंबक मुनरे गोटे गोटे पॉइंट केवल मन रखिला भलिया रखुछु वास्तव में व्यक्तिटा केते महान थिला तार संपूर्ण जीवनी को जदि देखिबो ताहले जना पड़िबो कौन पिले सी थिले ओडिशार 20 शताब्दी आरंभ से जड़े अदम्य साहसी समाज संस्कारक पिले से उत्कलमणि गोपबंधु भली से बहु निर्यातना भोगी दुख तो आसब पिले दुख संघर्ष आसबनी कि भगवान को जाकि आम कौन प्रार्थना करूँ हे भगवान आम जीवन में केमती दुख न आसू सब मंगलमय हो अरे बाबा
जो भगवान को तुम प्रार्थना करुच तांको जीवन को तो देख तुम जदि कृष्णा लाइफ को नब तुम जदि श्री राम लाइफ को नब देख लाइफ रे केमती संघर्ष रामचंद्र को जीव तुम मागिब जीवन मंगल हो से निज जीवन में कौन संपूर्ण दुख संघर्ष भितर बीतई जदि भगवान को किसी मागिबार अच्छे बोले कौन मागिब हे भगवान आपण मोर सहित रुहतु मोर पथ प्रदर्शक हूँ अर्जुन को सपोर्ट कला भाई आप पाखे रुहतु बाकी तो जीवन युद्ध हारिबा जितिबा तो ये तो कमन जिनस नहीं कि सब जितिबा हारिबा गोटे कमन जिनस आपण रहिबा द्वारा आपण प्रेजेंस रे मु कौन दिव्य ज्ञान लाभ करी ए जिनस मागिब पिले सी कौन पुरी जिलार साक्षीगोपाल बा सत्यवादी गोटे प्रसिद्ध तीर्थस्थान साक्षीगोपाल मंदिर अल्प दूर रे थिला श्री रामचंद्रपुर ग्राम ओडिशार अन्य बहु ग्राम तुलन ये टी अलग थिला पिले गाँ आगुआ भी महादेव ब्रह्मांकर से अंचल रे बेस खातिर थिला 1979 मसीहार तांकर जो पुत्र प्रथम पुत्र जात है ताहारी नाम दिगला हरि पिले ये होचन से आचार्य हरिहर प्रथम संतान ब्रह्म तांकर बापा होचन महादेव ब्रह्मा ठीक अच्छे महादेव ब्रह्मांकर बयस अल्प से कौन है ना पिलाटी को जिते 4-5 वर्ष माँ मरीगले आमर हरिहरंकर फादरंकर बयस कम थिला से आउ थे मैरेज कले ठीक अच्छे से आउ थे बह कले साबत माँ एभली जत्न पाले जे पिलाटी अनुभव कला सते जमी कौन तार माँ मरी ना पर अवश्य 3 भाई गोटे भौणी जन्म हेले पछ 3 भाई नाम राम गोविंद शंकर और झीर ना भौणी जो थिला निशा ठीक अच्छे हरिहरंकर मूलदुआ शोध होता छात्र जीवन में तुलसी 2 पत्र बासे छोट पिला बेलू जना पड़ जाव पिलार नेचर केमती हम प्रकृति केमती हम नहीं कि जे प्रकार संस्कार से डेभलप हम से प्रकार भविष्य तार हम पिले गठन से बापा माँ जब मोबाइल यूज करुवे इंस्टाग्राम पिलार खाइबा पीवा पिलार महत्व किसी गुरुत्व संस्कार उपर दिया हेनी ताहले से पिला भविष्य तुमको जाकि पचार ये आशा रखा मूर्खामी नहीं कि जदि तुम्हें निजे तुम पेरेन्ट्स मान पचारुच बापा माँ तांकर जेजे बापा शाशु शशुर को जो पचारुची छुआटा देखुची सी सेमती शिखब सी तुम जो एज हम से मैंने पचारे नहीं कि आ तुम तुम पेरेन्ट्स को पचार नथुब तुम छुआटा तुमको पचार ये गोटे कौन मूर्खामी भाया कल्पना नहीं कि से आम पिला संस्कार दबा जहाद्वारा से कौन जन्मरू ही से गोटे एनवायरनमेंट एमती आम जोगेबा लर्निंग फेज रे जहाद्वारा से इम्प्रूव करेंगे चरित्रवान हेबे नहीं कि तो ये जन्मरू ही मूलदुआ शोध होता बेले जो छात्र जीवन समय से बेलू मजबूत मूलदुआ न पड़ी तापर दीर्घ 70 वर्षर सेवा सौध आउ तैयारी ही न था जो विशाल बिल्डिंग पिले सेवार आंकर जो से बिल्डिंग माने राइटर ये कौन बिल्डिंग सतर कहना ये जो सेवा कर ढंगी छात्र जीवन जदि स्ट्रंग था मूलदुआ बेस पुनास जदि स्ट्रंग हेनी इे अधिक बड़ बिल्डिंग हो पार ना हाई स्कूल रे पढ़िला दिनु ही तांकर मन चलता लोकहितकर काम करने पिले गॉड गिफ्टेड नेचर केते थाए जन्मरू ही सी सेवा शुश्रूषा टिके ध्यान दौले छोट बेलू ही सी कौन लोकहितकर काम चेष्टा करुले जन्मरू मैंने आम पे कमेंट करेंगे सर जन्मरू केमती अरे छात्र जीवन में ठीक अच्छे तो कहार रोग हेले सेवा करवा लोक अभाव पड़े मड़ उठाइबा हाँ साहाଯ୍य करवा गाँ स्कूल छण बाउंश संग्रह करवा ये सब कम अत्यंत प्रांजल भाव से करुले पिले गाँव निरक्षर लोक मान पाठ पढ़ाइबा इत्यादि कम से अल्प बयस ही करथिले सेवा ही थिला तांकर सहजात प्रवृत्ति पिले जन्मरू से सेवा से नियारे गुरु गोपबंधु मझिरे मझिरे कौन उत्साहर घीओ मोटिवेशन दे दौले पिले गोपबंधु भाया टीचर जदि रे ऑब्वियसली सेवा क्षेत्र में आगे जीव मनीष से केबे हेले से लिभि जाई नथिला से निया एमती मोटिवेशन देथिले से भविष्य एंड पर्यंत सेवा छाड़ी नांती पिले विप्लवी हरिहर को जेतिक लोक जानती संस्कारक आचार्य ए ना बेसी लोक जानती कहीं शिक्षक हरिहर को ताठार अधिक संख्यक लोक ओडिशा रे जानती आज ओडिशा रे जो कोण को जाओ देखिबो सेठारे आचार्यंकर छात्र रहिचंती से केबे ठारू पाठ पढ़ाइलेनी बोली जदि पछकु चाहिबा सत्य जेपरि कि आखि पाए नाही पिले 3टा जेनेरेशन की 4टा जेनेरेशन को ये पढ़े थिबे अल्प बयसर छात्र होई से गाँ रे थांती रात्रि रे कोन ना गाँर निरक्षर लोक मानकु पाठ पढ़ांती घर को फेरिला बेले कोन हुए पिले विलंब हो जाए माँ माने नहीं कि कोठे अच्छी कौन चिंता तो रहिबो ही 3टे मारदेला कि कौटी बोली आजिकल पिला माने जो प्रकार आटीट्यूड देखाती किसी असंभव जिनस ना नहीं कि 8th 9th 10th पढ़ला बेले पिला पुड़िया खिया स्टार्ट हाँ कुह कथा केसरी लाज नहीं आमर सेलिब्रिटी मानू जो गुटकार बेपार करती आ बाकी आमर विभिन्न प्रकार टीवी जो प्रकार आसे एडवर्टाइज
କୁହ କଥା କେଶରୀ। ଆରେ ବାବା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇକି ଯଦି କଥା କେଶରୀ କହିଦେବ ତାହେଲେ ପଇଡ଼ ପାଣି ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ କାହିଁକି ଖାଇବ ଜଣେ ନାଇଁ କି? କୁହ କଥା କେଶରୀ ନାହିଁ କର ଦାନ୍ତ କେଶରୀ ନାଇଁ କି? ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ କଲର ହେଇଯିବ ବାସ୍ ସେତିକି। ଇଏ ପିଲେ ଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ମା କ'ଣ ଚିନ୍ତା ହେବାରେ କ'ଣ କରୁଛି ପିଲାଟା ଯାଉଛି ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି ପିଲା ଲୋକ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଥିବ ବୋଲି ମା ଭାବିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ଥରେ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ହରି ଏଭଳି ଗେଲା ହୋଇଥାଏ ପଚାରନ୍ତିନି ତାକୁ ନାଇଁ କି? ଦିନେ ମା ପଚାରିଲେ ତଥାପି ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ କେଉଁଠି ରହୁଛୁ? ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା କଥା ଶୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଆରେ ପୁଅ ମୋତେ ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଶିଖାନ୍ତୁନି ମା କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେ। କପିଳ ମୁନି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଯିଏ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲେ। କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଗବତରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ମାଆଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ। ସେଇ କାଳରୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଲି ଆସିବା 1945 ମସିହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ପିଲେ। ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲା। ଟିଚିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଲୋକ ଗାଁରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସାର୍ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଟିଚର ଆଉ ନାହିଁ ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ କି? ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲାଣି ମତଲବ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳିତଳାନ୍ତ ଭଳିଆ ଆମର ବ୍ୟବହାର ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜିର କ'ଣ ଯଦି ସାର୍ ପାଟି କରିଦେବେ ସାର୍ ଯଦି ଗାଳି କରିଦେବେ ପିଲାମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ରାଗିକି ଅନେଇବେନି କଥା ହେବେନି ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଘରୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଉଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଟିଚର ମାନେ ଆସିଲେ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଯୁଗ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ପିଲେ। ଆଜିର ଆମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବା ନାଇଁ କି? ଭୟ ଖାତିର କିଛି ନାହିଁ। ଟିଚର ମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତାଙ୍କେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଲୁଚୁଥିଲେ ନାଇଁ କି? ଭୟ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୁସଂସ୍କାର ଆଡ଼େ ଯାଉନଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଡର ନାହିଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରେ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଡରିବେ ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ପୁରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ କ'ଣ ଅଜା ହରିହର ମିଶ୍ର ଓକିଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘରେ ରହୁଥିଲେ ପିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଓକିଲାତିରୁ ଭଲ ପଇସା ହୁଏ। ନନା ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ବରାବର ଇଚ୍ଛା ବି କରୁଥାନ୍ତି ତ ହରି କେମିତି ଓକିଲ ହେବେ। FA ପାସ୍ ପରେ ସେ PL ପଢ଼ିଲେ ଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଟକରୁ ଯାଇ କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ ଗଲାନି ପିଲେ। ଇଏ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲରେ ଆସି ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ଟିଚର ମାନେ ଇଏ ଜନ୍ମଗତ ଟିଚର ପିଲେ। ଇଏ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଟିଚିଂ କରି କରି ୟାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମନ ଲାଗିଲାନି କ'ଣ ହେଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମନ ମାନିଲାନି। ନୀଳଗିରି ଗଡ଼ଜାତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍କୁଲକୁ ସେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲେ। ସେଠାରେ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ। ସେଠାକୁ ଗଲାବେଳେ ଉମାଚରଣ ଦାସ ଥାନ୍ତି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ତ ତାଙ୍କ ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦରେ ରହିଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଓକିଲାତି ଫଳ ବାହାରିବାରୁ ଦାସେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହରିହର ସହକାରୀ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥାଏ। ଥରେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ କବଡେରାମ ସେ ଆସିଥିଲେ ପିଲେ ଇଂରେଜ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି। ବଙ୍ଗଦେଶର କ'ଣ ସେତେବେଳକୁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖୁବ୍ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି। କବଡେରାମ ସେଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀମାନେ ଏଇ ଯୁବକମାନେ ଏଠାରେ ଆସି କିଛି ମତଲବରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ତ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ। ତାହା ପରାମର୍ଶ ହୁକୁମ ଠାରୁ ବଳେ ନେଇକି ରାଜାଙ୍କର ସ୍କୁଲ କ'ଣ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଲା। ତାପରେ ହରିହର ଆସିଲେ କଟକର ପାରିମୋହନ ଏକାଡେମୀ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସେ ଦେଖ ଟିଚରଟାର ପପୁଲାରିଟି ପିଲେ ତମର ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ତମର ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ବାହାରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଯିବ ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 1912ରେ ହରିହର ଚାଲିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀର କ'ଣ ବକୁଳବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉତ୍କଳମଣି ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋଦାବରୀଶ ନନ୍ଦକିଶୋର କୃପା ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଗହଣରେ ସେଠାରେ ସେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଳାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ହେଇଥିଲେ ପିଲେ। ତ 1921ରେ ଅସହଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି ଅବଭିୟସଲି ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବି ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଇଂରାଜୀକୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା ଅବଭିୟସଲି ସରକାର ତ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାକୁ ତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବନି ନାଇଁ କି? ତ ମିଳିଲାନି ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ। କ୍ରମେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହରିହରଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସୁଯୋଗ କ'ଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜନ୍ତି ପିଲେ। 1930ରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେତେବେଳେ 1942 ଅଗଷ୍ଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଅଟକ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟ ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ପିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ମେଳରେ ବସି ସେ ଗୀତା ଉପନିଷଦ ସବୁ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁବୋଧିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନଈ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲର ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠନ ହେଲା ସେହି ପରିଷଦର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଥିଲେ ପିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକତା କେବେ ସିଏ
ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ପିଲେ ତାଙ୍କର। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମକାହାଣୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହରି ଭାଇନା। ସେବା ଆଉ ଚରିତ୍ରବତ୍ତାରେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଧରିଥିଲୁ। ସେ ମିଛ କହି ଜାଣୁନଥିଲେ, ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇ 5-6 ଥର ଘୁଷୁଥିଲେ ପିଲେ। ଆଜିକାଲି ବେଦାହାଡ଼ ଆମର ପିଲାମାନେ ମିଛ ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି କି, ଦେଖୁଥିବ କଥା ହେଉଥିବେ, କ'ଣ ବାବୁ କଥା ହେଉଛ, ନାଇଁ ତ ସାର୍ ବୋଲି କହିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମାନେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଛରେ କିଏ ଟପେ। ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଘୁଷୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସତ ଉଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ପିଲେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବା ଭାରତ କାହିଁକି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମିଛ କହି ଜାଣୁନଥିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ ମିଥ୍ୟା ନ କହି ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟାଚାର କରିଥାଉ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶପଥ ନେବ ତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ ଯଦି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଭଲ ପଢ଼ିବି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଲେଖା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଢ଼ିବନି ଯଦି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। ନାଇଁ କି, ଡେସିସନ୍ ଯଦି ନେଲ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଅଦରୱାଇଜ ତମେ କ'ଣ ହବ, କିଛି ଲାଭ ହବନି ପିଲେ। ନାଇଁ କି, ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାର୍ଥ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ଆଉ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ନ କରିବା ଗୋଟେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସିଏ। ସତ୍ୟ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ରକ୍ଷା ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାର୍ଥବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାଟି ଯିଏ ଦେଖିବ, ବେଶଭୂଷାକୁ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ କେବେ ବସି ପୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭବନ ବା କଟକ ଭୂଦାନ ଅଫିସ୍ ଖାଇଥିବ ପିଲେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବନି ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଭିତରେ କିପରି ମଉଜିଆ କଥା ଓ ହାସ୍ୟ ରସ ପୁରୀ ରହିଛି। ଦେଖିଲେ ଲୋକଟା ଘମଣ୍ଡି ଭଳିଆ, ଫେସ୍ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେନି, ଟିକେ ମାନେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବାଲା ଫିଲ୍ ହବ। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ଅତି ମଜାଳିଆ ଲୋକ ପିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସେ ମଜାରେ ମଜାରେ ଏମିତି ପଦେ କହିଦେବେ ଯେ ଆଉ 4 ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ହସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସାମ୍ନା ବାଲାର ପାଟିରୁ କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ 1920 ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ନାରୀ ଜାଗରଣ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏକତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ହରିଜନ ସେବା, ଛୁଆଁଛୁତି ଭେଦଭାବ ବିଷୟରେ ନିବାରଣ ବିଷୟରେ, ଏସବୁରେ ଗ୍ରାମ ସଫେଇ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଠାରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଲିଲେ ପିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ଯାକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହୁଥିଲା। କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ନାରୀ ଜାଗରଣ କରିବା, ଆମର କେମିତି ସଫାସୁତୁରା କରିବା, ଏସବୁ ମହତ୍ଵ ରହୁଥିଲା। ତ ବରୀ ସେବାଘର ଅଳକା ଆଶ୍ରମ, ଜୀବରାମ କଲ୍ୟାଣୀଜୀଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଆଶ୍ରମ, ଅଗରପଡ଼ା କର୍ମ ମନ୍ଦିର, ସୋରର ପୁରୁବାଇ ଆଶ୍ରମ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା ସଂଘ, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଖଦି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କରି ନିଜର ବୋଲି ସେ ମନେ କଲେ। ସବୁଠି ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ, ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମର ଇଗୋ ପଳେଇ ଆସିବ ପିଲେ, ନାଇଁ କି, ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବାନି। ଯେ କରୁଥିଲେ ପିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ବଳ ଥିଲା କ'ଣ, ଦେଖ ପିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଛଣା, ଗୋଟେ ବାକ୍ସ, ଚରଖା, ଅରଟ ଯୋଟା, ସେତିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ। ସେଇତକ ଧରି ସେ ଯେକୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଇନଭିଟେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲେ, ନାଇଁକି, ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ସହଜରେ ମିଳିବନି ପିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ପଇତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କ'ଣ, କେତେକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ କି? ଦେଖ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏସବୁ ଭାଗବଣ୍ଟନ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ପଇତା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋ ସବୁ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାତିର କାହିଁକି ହେବି। 1971 ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖ ଆସିଲା। ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛାତି ଭିତରେ କଫ ଜମି ଯାଇଛି ପିଲେ, ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଥାଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶଙ୍କା ମଣିଲେ। ମାସ ମାସ ଧରି ବିଛଣାରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ନିଜେ କିଛି ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଭଗବାନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ କାହାର ମୁହଁରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଖିବ, ଅବଭିୟସଲି କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ଏମିତି ଲୋକ ଆଉ କଷ୍ଟ ନ ପାଇକି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲାଣି, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି। ଆଉ କିଛି ଶୁଣୁଥିଲେ, ନାଇଁ କେତେଥର ଏମିତି ଆସିଛି, ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି, ତ ପୁଣି ଭଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଲେ। ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ଅନ୍ୟକୁ, ନାଇଁ କି। ସକାଳ 6:50 ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଲେଖାଏଁ ମାରି ନୀରବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ଯୁଗର ଶେଷ ହେଲା ପିଲେ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା ଯୁଗର ଶେଷ ହେଲା। ଏମିତି ଶିକ୍ଷକ, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଆସିବ, ନା ଅତୀତରେ ଆଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଇଲେ ବୁଝାଏ କ'ଣ ପିଲେ, ସଂସାରର ସମସ୍ତ ମାୟାମୋହକୁ ତୁଟାଇ ଯେଉଁ ଲୋକ କ'ଣ ଭଗବତ ଆରାଧନାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟୟ କରୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯିବ। ହରିହର ତ ସେଇ ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ଯଦି କେହି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ଏ ସଂସାରର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ନଥିଲା ପିଲେ।
बाकी जो खंडे दी खंड छोट धोती चदर रोला ताकू भूदान ऑफिस रे एबे मध्य रखा है। दुस्त निष्पेषित दरिद्र आर्तर सेवा ही प्रकृत भगवत सेवा बोली से एका बेलके निश्चित हो जाइतिले। सत्य ही भगवान यह प्रकृत अर्थ से बुझीतिले। ताकू सन्यासी कुहाजिबनी तो क्या कुहाजिब पिले से सत्यर पुजारी आचार्य हरिहर गोटे प्रकार सन्यासी थिले नहीं कि ये कॉन्सेप्ट जो बुझा पड़ी पिले लाइक करो वीडियो को। बाकी रहा प्रश्न उत्तर तुमको सेंड कर दिया उत्कल एजुहब टेलीग्राम चैनल रे। थैंक यू।